Winto wakata yibo bayira television zugo kibaya sinkene guna la musa siga kiura sampisila no bangati sul ningab sambonti sefo panam ki hirib sul kasanga tala seka ne kiba kitba commerce ramba la tumne sinkene remeng lebra tumwenge bambe tala seka yasnan zinik sulli bangenan tomba sene empreska sulli seka bamme sinsa kiba kitba rendam sambi se Burkina Faso ramba ifangil kepne winga la ngri fa inanta la men kyan ko siam wa sige tisa yana wala arab Burkina Faso go ne ministre dam sin siagata zama arba bangete yi sigirki wala simpisla nase observata ba la ton tenga tawa sabarak ma Christian Kabore wallo tigis ka tawre wala sami sayna seka yana zakwa sembe ko siam itna muni gela metem son komnen taba sabab son ta sa tawre ya 5 ne san tum de wala commune damba pousse mer damba pousse obre traite ligrib sna ngese manak bene biya muni gamete wala ne san pa mobzule sti sul kas ni singeta tore sugre jem santa to anke Burkina Faso kan askron pa serba bene merim so sna ke rin wa fa gil kapene ko isa taba yab santa la sek zama arba la mi kam to son wa saptum da urbain benito sommet ne maymuna kawre sin bene idnant pa ma vena ne tikiskane Elise Cabré ministre damba wakat fan seka pour bzinda me la sokanga bwama titi kanebla ni spason tum de wala kadan sa wenge ado buligam tinimba mbasan rabro vusum obnam pasa nebe kien vusum ligue de son bonti pension la sani ministre la ninga sengeta kiba e kisoyelle ya gouverneur noresa bamwin game titum kanga aria nepson senzeves ko sopo la pihinu anampa mzunoro un kien pourra. Quand vous imaginez que certains agents de collectivité territoriale à retraite avaient moins de 13 000 francs CFA par mois. Et ça n'en taxingese, voilà nepker sendatum, le ministère la ninga sengeta karam se la sa keng vusum, to wala ki yode zems wala tu se yibu la kobo sobe, apa zemba fuye. Ya renkite ti ton lebrangesti atile, tit manrandem hele mazikan weng, renda meti taxe, lebrman zen que pu ko yodon passé, tibala arpananaye. Pour quand même avoir un minimum de décence. Obsen le gombum ninga yele ya 5 ne soda sanda bezam sur zou c'est agent dalam damba bam piswela tabo obsen digambastuma. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé de participer à la marche. Bum le ninga sinzinde ya tinimba maram zaksame tob konkenye. Obi karanga zigi la neb kelmana kelum budu zagasti bam kon lebon wa lokolon e la borden qui ta kanep tierba top kon lebon le ken lokol la pouré à exercer une pression sur les autres pour ne pas qu'ils retournent à l'école. Même si ninga sengeta lebre la me kelongo ma 5e commande publique la ma wenge tumno si abet la tumno si abon repose son bonti PME PMI wa barka Elise Cabré watna to singra bangeti parti politique ram fangu taba mbe sul de ngab sambonti se fot nam ki hirib sulle bambe tala se kuna yibi onan kiba kitba la gom sental pangan yib sons kapora abgo loem pisho poela yo poe yelle ning sembe mairie centrale la te ligra buni gam te ligra jon ye pa riasa buni gam sen mbamba armera jan ba ya jan yoko la bi buni gam to sental tik se sécurité ora sempisi la yibo nebni sort na saran kentis ga pour passorer rin wam nantala gom kan anta bu kawro tawri obra ko ko wam data me ti mere sigi la bazo am daka rin mi kam te tigis ka wakate tunanta ga gen ko say bosin zin bene o pen ga be se constat bu trago et kira bam ko isi ton mi mente me dama pa kwamde me dama ha watu on le ba de mobile sa rati lam ta sinra me dama pa sok me dama la bsert lam te zinig me dama fa soke ya mobile bo la tonanda te toron talento matuma hanan ton ta kaso re fa mane bale re khamane me dama pa choka la ton zulo esa ya wuso zule mahale mbe ti ne ba tartondo ya boutique rama ligida ham pasa yam me to taramente yumna ya yum janga bo boutique sa ligida ham paha ne ba patare moya rambe boutique ni na ya wato pega atonta to kwa ba mo refa
ki tam te ne ba sur pa nom ne tonne ton singa me te bra pahe ta yel ton te te da pas la ba nan pas ya be pas ratara no mit te tranda ya tu pi wa ya tu kwa ba ne pa kan ya pa ham te lo no julle sa yi ba otoa mo ha en kiti ne ba sur pa nom ne tonne ne conseiller me renda mosa na wini gram ti sen lerba sulle pa sen nebni se tum ne sen kin her ben lebra tum wenge ba metala sek zamela sen sekanga abrate men ge se na kende ningam sanan de ke te Burkina Faso arzeka Burkina Faso la tum kyang tawre tu le ga tum lebra de ke la bi wini kam tenen tum kan abla tin ga sulle ne be mi wore bam zinga nyam pa tum kanga wa to zabe ne nyam te bam pato entaye watin ninga sul sanan ge sia an toga zab ne ni sal yam daba wegd bu to sembe lebra tum wenge rende na yilan toye ya stinda tan yilak tuma lebra tum wenge la sekanga irben berito some arma Marcel to zindabene idam pa mavenam nebseka Elise Cabre at lebar ba la nebla ni sepson be tum noe nye tataba na yilen sigili na yilan togon zabe ne welo taba la sai taba obsesi neta bazule se atop gesna kina buto tolo sanandike toble brale brankiang tawlin yir pinda. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas sur le terrain. Ariella tonia libra wenga tipatolon tu solie. Mikameti leberba larma saira taba net fa boda mengrende. Sande ti passe tonia me ti libra wenge anep kelon ko hotel sans pas monsieur la patun sol son bonde ti concurrence déloyale ya wagastab son pas somay fraude mele bembe pour mbene kenda mele ko ratero tapa somay ti toni ziningila ngese na yilan talpanga on ton maran sigli tumda renda metir fan taba ade abonkang pour ladnan ton sampalin Burkina Faso loranan pa mazulu ici. Je pense que l'économie locale est vouée à l'échec. Reni abumsi atile tilewer ba ton fan taba na yilen tubzulu isa buddo to ton pam yitigli. Allez à l'inquiéter, to bien qu'il y a maintenant vigili, sous son abne froda, to bonne, ti brigade de veille citoyenne. La brigade n'est pas une police comme la police que vous voyez, elle est juste. Ton son vigil sous le ninga pa poli ram soulier. Aya sous son tondo, ti nep sa watalman son pas son habitant ton bang bramba, la delik si brantasba. Ariana yi sura toton son antu na yilin ti zulu isla nisba sembe lebra pour ton tenga pour un ton pa mitikri. Le problème qui mine le développement de nos activités. Ad sul son vigilembe na yilin ti sul kanga ton ngese on tum leber ba tu mana kyang tawre ton tenga pora. Arka Elise Cabre kelen ya tirba tumda idan to ambasa ne sekonta to singra sul son bonti empreska le mouvement plus rien ne sera comme avant. Bumba yempaton yiwa pinda ye tengonken. Ya sulkanga en serki ba kitba la buni kam son serki ba kitba to anti quand même gome. Burkina Faso son dawnde nanken nam nyakal sipala kiwra simpisi la yiwu goma gom kanse. Nge pa hariasa buni kam to kota go ne mawa. Ti wala tonten yakse nebsin zuwe wa yorgan so bon kane ob kizi ni gom de bebe wa o pareil. A part sin kansa la bio kotam te go ne man tum ni ngam bonte état d'urgence. La tete konsoda hat no re ko sandra hat to tuma la bien gana bom ningo sembonte kubur fe bom fa hi yoro Elise Cabre Ari asan ki neton tenga sempur de la nisba la empresa ya wotone ba ha wotore zure rende na ko sutana wale wa zugu ti empresa ko ese wamba ha si rende mimti na le wa zugu le bang batia Paul David Bambara se cousin sinzin bene yarsun to semba seka pour la mon gomo ko isbu totore ko ese saare bam tarso ne vota wata bam tarso bam rabo wala ne bsin nyar ga so de Burkina Faso ga ne parzi 15 la tout mo son côté no gouvernement wa rende nan ko le soure na le wa zugu biorara ren ya ne empresa
kwesa hampa kwese namba se de wona kebaya rende nam pu se fa jil kape wona son sala fona ganra la fe la kanam bil pour ambala balma ke sungalo watara ka se ka min ye ko ka se ka ɲɛnabɔ an ka jamana kɔnɔna la ko an ka dɔgɔkun min ye araba ka ɲɔgɔn ye gouvernement ani jamanatigi ani ministre o ka se ka hakili falekaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka filɛ jamana bɛ se ka tagama ɲɔgɔn minɛ ka ɲɛsin ka taa o kan a b'a dɔn ko min ye ko baarakɛdenw dɔw tun bɛ o 750 ani 50 olu tun bɛ dege kɔnɔna na o ka sɔrɔ ten 2000 ani 600 de ayiwa o da taara so ma min ye sɔrɔsiw o ye min ye gendarmew ka kalandenw mun bɛ kalanso la o kɛra sababu ye ayiwa o ye dege sɔrɔ o ka baarasenw kɔnɔna na 97 olu ye dege sɔrɔ da taara sɔrɔ o ɲɛsala ka ɲɛsin ka t'o kan balima burkina faso télévision kanubagaw an ni tile aw tɛ yɔrɔ si a ka jabaranso min ye rtb kabini a ka fabara wagadugu an ka tilefɛ foli b'a aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa daminɛ ni an ka dɔgɔkun minisiri ka ɲɔgɔn ye ba ye kuma y'a jira k'a fɔ cogo min o da taara se kuma caman de ba kuma caman min kɔnɔna na an y'a jira k'a fɔ ko min ye baarakɛdenw kalandenw ka ko ye fana min ye gendarme ka kalandenw ka ko ye ani ka taa baarakɛdenw ka ko kunna o ka sɔrɔ o ma se ka buguya ka se k'o faamuya ka ɲɛ min an ka cidenw mun bɔ yɔrɔ la o kɛra sababu ye ayiwa urbain benito somene ani maimuna tarawele ani an balimamuso majuma bonde alo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ minisiriw ka ladala ɲɔgɔn kunbɛ ye fɛɛrɛya ta ka se ka dɔ fara maa min tun bɛ baara kɛ la mɛriw kɔnɔ nka o bɛ lafiɲɛ na ka saraw kan minisiriw ka dalaminɛ y'a la yira k'a fɔ ko o bɛnna maa 750 ani 50 ma ko an yɛrɛ ka miiri k'a filɛ maa le bɛ baara kɛ ka taa lafiɲɛ na a ka lafiɲɛ kɔnɔna na a ka sara o bɛ bɛn 2000 ani 600 ma an bɛ don min na i n'a fɔ bi 2000 ni 600 o bɛ se ka mun le ɲɛ denbatigi ma kalo kɔnɔna na a kun ka kan olu ka fɛɛrɛya ta ka se ka yɛlɛmani don o ko nin na o tɛmɛni kɔ o kumana ka taa gendarme mun bɛ kalan na bogojilaso ni o ye o ma 93 olu labila minisiriw ka dalaminɛ y'a la yira k'a fɔ ko a bɔra o kɛwaleya le la sodasiya o ti bandiya ye a fɔra ko o ka tagama kɛ bɛɛ do b'a lɔn ko sodasiya ye cɛfariya le ye o tagama ni a bɛ sodasiya ra maa mun lo o bana ko olu ti tagama ni kɛ nga o bɔra kalanso kɔnɔ mun fana sɔnna a ma o taara kalanso ra o taara o yɛrɛ maa don olu kɔrɔla la ka se k'o kɔnɔna suruku o ye kɛwaleya ye olu kun tɛ se ka ji kɛwaleya min kan o tɛmɛni kɔ minisiri min sigilen an ka jagokow kunna ale kumana ka taa kɛnyɛrɛ ye baarakɛlaw olu ka baaraw kan a y'a layira k'a fɔ ko nin wagati in na gɛlɛya bi jagoko fanfɛla la kosɛbɛ ko caman le bɛ yen o t'a faamuyara ka ɲasin jagobolo nin ma maaw bɛ yen u bi kan ka fɛn kuntanw dilan ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ walima u bɛ bɔ ni fɛn ye yɔrɔ wɛrɛ ka na fɛn min ma daga ka se ka n'a feere maa dɔ bɛ yen jagosɛbɛ t'u bolo kurutukurutukow ka ca ka ɲasin min ye jagoko bolo ye anw fɛ burukina faso kɔnɔ olu tun bɛ fɛ ka jakulu dɔ bila sen kan o ka se ka u ɲɛ don ayiwa jagokɛlaw ka baara la n'a fɔra ko bɛna jakulu dɔ bila sen kan a ma fɔ i n'a fɔ o tigilamɔgɔw o bɛna kɛ polisiw ye walima gendarmew ye ka se ka to ka jagokɛlaw kɔrɔsi k'a filɛ min man ɲi min ka ɲi ani ka se ka sariya dɔw bolo o kan a ma fɔ ten olu jakulu min bɛna sigi nin maa ninnu bɛna kɛ sababu ye le k'o ɲɛ don jagokɛlaw ka baaraw la ka se ka baara ni a laɲɛ jagoko fanfɛla la burukina faso kɔnɔna na
amtananga cibere minye politique jokulu kura ka nyasin kata usigira ko empreska ote dowore o ye politique jokulu oluna ka se ka fle minye e wa ko foitna ska kuma atmakera gali chogomne olubna koroshili do ka nyasin kata ko olu ye politique jokulu mumbene fanga olu baraka ka katanu lu sabu e wa oyuka bara mi ka se ka baraka minye kala fli natala nyinan sanena aka se ka fle o se ka baraka chogomna ka se ka konkorata di ka nyasin kata rock martisan ka barase masabu olu ya yuka bara menkera o manyina fana ka se ka furila se ka di sinima kaseka famiyaro karado anga chide mo Paul David Bambara ane Landry Somé oliti anka chide lo unyogonye konna nelo karasobe kasoko laben kadama anko laje la kanda balia musigino anga jamana konna nado empreska ale o nyengali blakadi aerema o koson ayi kibara dila wele kaseka na ko jabi de kata aka nyengari ka aya yeke Burkina insécurité depuis 2000 insécurité ba en fait mais en cas militaire non o be bara yana ma ke terrain kan fa ambi ko fe fo bara ni katanya fe mais doko no FDS ni ko bavir kera mais amba fo o mogola ko an ka FDS professionnel lo o yo kalanke o bina o bara ni ke fo kata dana aya yi ko antara nasumbu antara titaw antara gibo e kongusi aya o beke donc ambi mino min be terrain ni kono o le aya de état ni demander nous bise ka couvre-feu bla de minuit à 4h du matin kabini san wafla ani tan ani duro Burkina Faso kene be kase ka ni torolo ka sige kun o kera sobi kase ka ni degu chamay mi nimbo ko sigita baliaw ani kase ka dobo nafulo soro ko kan parce que amba fa kata élection la aya yi mo ko ba fa kado ni kono kana manga chamanke ni élection kana se ka ke ni élection makisa kake abana ne kojugu kana soro ambi kojugu min kanni ole empreska ya fo kono ko étape kanga ka couvre-bla ka fanga di sudasuma ambi do état dirigeant na obi yoro be fuye fo ambi ta élection la min nana pouvoir ne soro atigu ba mene opposition do ba fo kono ko dugu ba fe kabe ko be nakaba président ko be ta élection la akono quand c'est que ta élection ko ambi transition abu ne fe o min fe ne o dina soro ya kaseka konkorota soro kalafili na tambe na anga jamana kono nyinando empreska kwa ba la nyini lakanda kaseka sigi Burkina Faso maratan an sabano be konnana abesi kaka fori la sekadi mi eseni ani politique jokulu membe sigi no anga jamana konnana o yo bolo fara nyon kan jango kalafili ne akaseka teme here konnana akamiria bay mi abe min la nyini gouvernement fe o ko kanke kelen kaseka bolo fara nyon kan mumu ni toro dege konnana o kaseka tarike ni kalafili na amtananga cibare albele miye kanya sekata ko miye anga cibara kelo uluko unuson de lo sabu barasen kurana na krasika filbe se ko blastra ci ko me jango ka se ko ka soro buya kanya sekata seneka bulo fonfa o to dore anga jamana la yurumunta ka bo aka ministre somtano kata cika baraka do ci baraka lo ka nyata ko kuna o li fero ko to fero mala ke sa ka se ka nyata do o fere no to dore o ye kay maye e wa CAIMA o ye o dokuli o bna se ka se ko barasen kuray abna se ka yirwali do ka kula o sen nyasi kata adama jiti ane madame Roseline Ouattara oliti anka chide lonto o keneka nelo kera sabuye kasoko laben kadama ankolaji nogo sumansia seneke mansun ninte doredo o ye kaseka anga senekala o miye chibarakala o ye kasoko lagerea o mna no koro mume kesawe kaseka o ka senebolo yiriwa ni miria bani o sorla kabo barakada promin sigla kata senekalaw ka blasare ko fa ama wole ko kaima o bolma fara o sorla kabo anga jamana fe anu deme baga mo be nyata dira kata anga seneka boloma faso konnana baraka nyongo to ni mu senekalaw ni mu bi to abu no nu fenga ni senekemana nu fere am bena ka fo am nana kegada do sigi no amo wala mako na ma wole ko centrale d'approvisionnement en intrants et matériel agricole. Au tout faut y checker dans les mimes la caisse à bouiller, casser à que toi abonneras ni anil Sénégal barakela à son objet à nous rattraper maintenant Sénégal au boulot. Donc au bout faranyon quand casser qu'à comment nous que casser qu'à donc jamana kono son autre dumana casser à casser Sénégal ma son autre dumana tu vois on les bi nyoyo kuye aywa comme afara tu vois mona le cara bitanna
ni yiriwali kura ka se ka ɲɛtaga di an ka sɛnɛkɛbolo ma faso kɔnɔna don o ba sigila jango ka se ka sɛnɛkɛlaw ka se ka ŋwaniba bɔ o senkɔrɔ min ye baarakɛminɛw ye ni cakɛda min sigira a bɛna kɛ sababu ye tubabu nɔgɔ ani sɛnɛkɛminɛw o sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sɛnɛkɛlaw ma a fana bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma ka bɛn kelen ma parce que comme a fɔra cogoya min na a kɛ n'o bɛnka ko le ye n'an b'a fɔ a ma ko association o association nin kɔnɔ dun gouvernement baara mun bi tubabu nɔgɔ ninnu la n'an ka jamana kɔnɔ olu baara mun b'a a kɛ sababu ye a ka se sɛnɛkɛlaw ma olu baara mun fana bɛ sɛnɛkɛminɛn ninnu dilan olu baara voilà donc mɔgɔ caman lu fara ɲɔgɔn kan ni banques ni fɛn bɛɛ o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc a bɛna kɛ sababu ye mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma ka bɛn ka kuma ko kelen kan Kayima Burkina olu ka baarasen jɔnjɔn ye min ye don ka se ka filɛ min ye ci baarakɛlaw ye ka se k'o magɛrɛ jɔnjɔn kɔnɔna na ka taa min ye nɔgɔ sumansiya a sɛnɛkɛminɛnw o k'a sɔrɔ a ɲɛnaman sɔrɔ sɔngɔ nɔgɔman na ani min bɛ se ka bɛn o ma ka se ka to o ka baara kɛ ka se k'o ka wagatiw kun an ka kibaruya laban an bɛ taa bɔ Bobo Dioulasso ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko min ye kɔrɔlɔnko fan fɛ a b'a dɔn kabini san 1982 don dira min ye ka se ka ŋaranw ka se ka wagati d'u ma o ka se ka hakilifalika o ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ ka taa kɔrɔlɔnko yiriwako fan fɛ o don ye samiya kalo tile 21 mais juin kalo tile 21 an ka jamana kɔnɔna na ani dunuya fantan na bɛ o don dira o ka se k'o yɛrɛ wasa o sababuya ka sɔn Bobo Dioulasso o ɲɛnabɔ ni kɛra o kɛra Mali ka ɲɛ ani Sata Bɔrɛ ɲɛfɛ olu ka sɛrɛ filɛ ni kabini RTB de au bassin musique ka seli si a dugu kɔnɔ fête de la musique ni ale ye fête min ye musiciens ka seli lo dɔnkili dalaw kɔrɔlenko kɛbagaw alors kɔrɔlenko kɛbagaw ka fête le bi ye o sabura don an ye kɛnɛ sigi kɛnɛ min kan alors artistes yɛrɛ fɔlikɛlaw yɛrɛ kɔrɔlenko kɛbagaw bɛna ɲɔgɔn kunbɛn ka seli kɛ ni ɲɔgɔn ye Bobo Dioulasso Institut Français ani Centre Culturel de Bambou yɔrɔw sugandira ka o fête kɛ Bobo Dioulasso dɔnkililabaga caman ani dɔnkɛ troupe ye nisɔndiya don filɛlikɛlaw kun bi musique kalo ye voilà diɲɛ bɛɛ kɔnɔ an nana yan Institut Français ra ka musiciens ye y'a fɛ u ka se ka u ka dɔnkiliw yira an na tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a ɲɛna kosɛbɛ a diyara an ye ka ne yɛrɛ min yɛrɛ fana ye musicien ye mu batterie fɔ tiɲɛ yɛrɛ la kɔni a ɲɛna kosɛbɛ traditionnel mɔgɔ dɔw kɔni tɛmɛna o yi a mixage min kɛ a diyara an ye kosɛbɛ min diyara ne ye o yi an ka dɔnkililaminɛw an farafinnaw ka dɔnkililaminɛw o y'o bɛɛ fana ta ka dɔnkili la olu fana diyara ne ye ka fara tuguni artiste o b'an ka dugu kɔnɔ tun t'o dɔn wulada na fana y'o ye donc n bɛ baraka da Ala y'o la coronavirus bana ye dɔnkilila ngara dɔw ni bɔsi o bolo o la waliɲumanlɔn lasera Manu Dibango ani Mori Kante ma kɛnɛ kan avant que coronavirus ni kana fête de la musique qui fɛnba le ye dugu bɛɛ a bɛ fêter Bobo Dioulasso a bɛ fêter mais depuis coronavirus nana ko caman ɲagamina bon o coronavirus fana kɛra sababu ye ka taa n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔ ye an ye mɔgɔ dɔw ye fɔli ni kɔlɔden ko ra Mani Dibango ani Mori Kante mi banna ani Toni olu mu banna ni mɔgɔ caman banna mais fɔlikɛlaw olu banna donc a y'a hakili di anu ma anu mi denmisɛnw ye an ka se ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan aw ka lɔn k'a fɔ ko su janfara ka talikɛlaw to ɲɛnajɛ kɔnɔ Balba Burkina Faso television kalba amana nga bika tile kunnafoniya jɔn tɛ n'ala ye wa sini yira la n b'a sɔrɔ fo hakilifalen kɔnɔ nka sini b'a sɔrɔ tile fɛ ni wagati kelen na ayiwa o nandaga kelen de ye ani tile
wakkati kibaruji meɗe fulfulde wonni toɓɓe kibaruji ɗin keŋal ndelle keɓon famude batta laamuɓen e kawri keŋal ɗum woni koɓe danni le kawrital ngal min garan min kollita ɗon le kibaruji amin hannde le kibaruji amin hannde ndu keɓon famude ɗum woni waldere wetende impress ka kam ndu hawri keŋal e hokkoɓe kibaruji ɗum woni koɓe danni le kawrital maɓɓe ngal ɗum fuu min garan min kolla ɗon ndelle le yewtere nde hannde suudu baba bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam hano ko kollunomi ɗon ɗum keɓɓon famude hana alorbare fuu e batta laamu en no ɓe kawra dow aldalngal hoorejo leydi meɗe keŋal ndu ɓe kawri ndelle koɓe kawri ɗum ɓe aadi ɗum woni fa joni kay ɓe ɗotira ɗum woni yimɓe aduɓe powturi muɗum weteɓe retraité en ɓe ndelle fa ɓe ɗotira le gundam maɓɓe kamɓe du limore maɓɓe no waɗa 150 caggal muɗum ndu ɓe aadi fa hande ɓe jecceken ɓe galti e ɗum woni haala ko ɗum woni gendarme en ko watta 9 ittaɓe le golle muɗum ɗum fuu woni koɓe jewti le majju fa keɓen paamen ɓuure ni delle e noddan ɗum woni Umaru Tamboura wara fillodo e meɗe ndelle keɓon famde e conseil des ministres joƴƴinaɗo keŋal o e dow ardagol hoorejo leydi meɗe Rochmar Christian Kaboré ndelle keɓon famde fa hande conseil o ɓe kooƴi aadi e joni o ka ƴeftude ɗum wono jobdi service sinkoɓe mairie ji hooƴuɓe retraite ji muɓɓe batta laamu downiɗo fa hande konngol gouvernement o wi kamɓen e golloɓe woɓe yimɓe 150 wonno ko hani ɗum wonno joni o ka jobdi pension ji mumɓe darte soni on miiji ko on daari gol service sinke mairie koƴuɗo retraite muɗum ley lewru fo 2,600 wonno ko yoɓete ɗum wona hunde ko gasi sanne ndelle ino tilsi fa ɗum e darte woɗi moƴƴintine woɗi fa hande ndu joddi ndi ɓeyde fa hewto honno ɗum wonno joni o ka service sinkoɓe hoƴuɓe retraite to joɓɓirte fo ɗum ina wawi sabanadeɓe fa gurna mabɓe ƴetto yeeso seeɗa e dow hawride hakkude hokkoɓe kibaruji e gouvernement ndelle keɓon famde koɓe lamda ɗon dey 93 gendarme en hantuɓe formation ji mumɓe joppaɓe ndelle ɗumen wonno ko saabi ɗum. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont refusé de participer à la marche. Ils ont quitté l'école. ndelle kamɓe ɓe en oɓe yimɓe saliɓe waɗude yaadu juutunudu ndelle kamɓe ɓe ɓe dilli l'école toon woɗiɗo fa hannde de ɓe goni eɓe tilsina woɓɓe maɓɓe fa tinno tinta coƴƴo l'école toon ɗum saabi wadde kamɓe ɓe ɓe joppa. Vous avez ceux qui étaient en fait qui poussaient au mouvement. Sinon les autres sont revenus, il y aura d'autres sanctions à leur endroit. ndelle fa hannde bakta laamu kinniɗo cogguji kanko o holli ɗon e fa hannde ko wiyete hono commande publique ɗum ko waɗana ɗum wonno entreprise ji pamari e mawɗi fof e tawti industrie ji. joni en kaltan haala ɗum woni jonka yimɓe golloɓe gollal mairie le galluri Wagadugu ɗo kamɓe du ɓe kawri subaken e hokkoɓe kibaruji fa joni kay ɓe kala kamɓe du hano noy woni maire mo Wagadugu kam du hawjori ɗum woni joni ka jawdi ɗum woni fande laamu le gallure ɗon koɓe keeɓi hollitinde kamɓe du saabu ɓe gaɗe tol ɓe tawi ke joni kay hano ɗum woni yimɓe ɗum woni wonno no yoɓa lewru fo hano bitikaji muɗum coggu muɗum ɓe tawi ke ɗum fuu na coggu muɗum no ɓeedo lewru fuu ndele kamɓe kay ɓe jiitayi ɗum woni alhaali on gasi hay ɗum waɗi koɓe noddi kokkoɓe kibaruji fa ɓe kolla kamɓe du koɓe andi le majjo ndu Saybou Ginko e tawti Roger kamɓe tawama toon kamɓe du ɓe kawri e neɗɗo goto on du hollanɗe no wonno ɗum yaari bisimilla en kettino. Hannen conférence min gaɗi fajiro c'est ñannen maire be wende arti waɗno convoqué session lewru juillet o le 10 juillet o artino waɗi convoqué session donc minen groupe municipal o min arti min binni o lettere min kolli o e o waɗa convoqué conseiller en ɓe fou donc min binni o lettere min mbi que comme c'est un budget comme ça o hana wadde convoqué session o tawi waɗa conseiller en ɓe fou o wi min baasi walla o yeccito waɗi convoqué session o ñande le 22 ne donc min jeehi ñande le 22 komin gaɗa participer session o min tawi zama no woni yaasi no heewi sanne donc ko zama woni yaasi no heewi sanne min jotti min naati min mi min naatan ɓe mi min natta yo donc min paamay ɗum e waɗi donc après ɓe ittoye porte goɗɗo feerejo ɓe udditi tawi conseiller en e MPP datta toon donc min paamay ɗum e waɗi après ɓe gaɗa ɓe mbi sana min jaltina carte ji waɗi laati ono hamri ni min anda ɗum e waɗi bon konko waɗi convoqué session konko waɗi convoqué session min gaɗi fa min naata ɓe mbiya min natta en tant que conseiller après ɗum ɓe gaɗa ɓe mbi min kisana min gadda carte ji
bo woɓɓe gon jaltida no carte ji muɓɓen yo donc min jotti laati ono fuɗɗi hono hamre ni donc après ɗum jii maire amen men gam wari wi fa naata ɓe mbi ke natta donc laati hamre min keeɓi woɓɓe naatay donc min naati ɗum fadde session fuɗɗude nden min mbi o daro hettinono men tafon o sakito session o fuɗɗo o wi o hettinata komin yo bon kore mom yottakino yo min mbi o hettinono men komin kaaja wiɗo o wi kanko hettinatamo o hettinta komin yo donc ɗon ni hamre nde ka gilla o kamɓe puɗɗi hamre nde min garay fa min kaɓa min garana ni fa min kettino par ce que kanko waɗi convoqué session o woɗi haala session o haala mobile aji ɗi min kaaja haalude ɗo soodi ɗi boutique aji ɗiɗi o ɓeydi sanne ono boutique na wonono toon na jooɗi na yoɓa ujunnaji joyyi gaɗaɗa mbiya a joɓa ujunnaji hemre na tiiɗi sanne donc o waɗu woɓɓe feere ɓe fo uddi boutique aji les jardin ji ɗin nono ka noon a yiyan jardin ji joni kewɗi fo uddi saabu a wawa sondugol hono a ummo joni ɓe mbiya ke boutique ma ujunnaji sappo e yoode ma ujunnaji joyyi joɓata nde ɓe gara hannde ɓe mbiya ko joɓa ujunnaji hemre na tiiɗi sanne donc ɗum waɗi quoi ɓe min mbi o ndaara no watta fota quoi komin kaaja ni en tant que conseiller en min jiɗano hettinono men yo o hettinono men quoi ɗum min kaaja ayyo jonin en kalta no haala ɗum woni waldere funde walda e politique no andire presque mouvement plurien ne sera comme avant ɗum woni ke haajo filtude ɗe hunde fuu laytata ko han arande ndi gasi kamɓe duuɓe kawri e hokkoɓe cibaruji fa ɓe kolla kam no ɓe jiiri hande no leydi meɗen joɗori ni le majjum ɓe kaali haala ɗum woni woteji hitande hikkaji ɗi e tawti joni kay no wonno rafide naagu yarata hay ɗo majjum du ɓe kaali haalaji ɗum woni fande ko natanta banggal ɗum woni oɗo leydi meɗen ɗum fu ɓe kolli ɗum fa keɓen paamin ko ɓuri ni delle keɓon fawde gollidi amin Paul David Bambara e tawte Landry Somme tawama toon hay Umaru Tambourana filtanaɗen ɗo e huccudurde woteji garoji wakkati nde rafi ndenago jooɗi leydi meɗen Burkina Faso waldere wiyetende presque hawri hokkoɓe kibaruji nde leɓe kolli gilla hitande 2015 attaque ji terroriste puɗɗi wadde leydi meɗen ɗum saabake yimɓe hewɓe mursi yonkiji muɓɓen yimɓe hewɓe feeri woɗi fa hande dow keɓal ceede ɓeydi yatirde gaɗa ndelle e fa hande e dow kibaruji cakitiɗe waldere presque nde ɓe mbi ɓe jetti fa hande sodasi en ɓe e fa hande volontaire en wonɓe ino gandodi e wodde nde ndelle keɓon famde fa hande ndu waldere nde wi ino nodda fa hande hoorejo leydi meɗen tinno fa hande aadiji ɗi o hooƴide hakkude makko e sodasi en ɓe ñande ko o yano jibo ɗum o tinno o yettina aadi o ndelle keɓon famde fa hande ndu fa heɓa terrorisme o hanto leydi meɗen Burkina Faso waldere presque nde ɓe mbi iɓe doko fa hande kan réfugié en gonɗo men taw o itte fey ndelle fa hande nde dow ɗon en waldere presque nde wi iɓe jiiɗi fa hande ko wiyete état d'urgence ɗum joƴƴine haddu leydi meɗen Burkina Faso fo woɗo kugol fe wartire wakkati ɗum wonno minuit fa yaade 4h du matin haddu leydi meɗen Burkina Faso fo e dow ko haɓɓodi fa hande woteji joɗotode ɗum wonno lewru novembre hitande 2020 ndelle waldere nde wi iɓe jiiɗi kamɓe ka woteji ɗiɗi gaɗe e ley ñalade ittande nden en saabu ɗum en wawi sabade fa heeɓe ko wiyete ñakal sariya ɗum tinta jooɗo leydi meɗen saabu si ɗum jooɗake leydi meɗen fo rafi pamaral ɓeydan hewde fa handen hakkude ɓiɓɓe Burkina Faso ndelle fa handen presque ɓe mbi ɓe nodda fa hande gouvernement tinno ummina fa handen renugol ɗum wonno woteji ɗi en wadda fa hande sodarci en fa keewa dow e ley fo ayo ndelle keɓon fande fa hande waldere nde ɓe mbi ɓe jetti fa handen hoorejo senior e fa handen ɗum wonno parti ji politique ji ɗi kaɓe kolli fa handen ɓen tinno pilo fu no gaɗa fa tawe yimɓe dogguɓe feruɓe ɓe fo kamɓe ndo keɓa wota e dow jaam e dow banggal saria ɗo waldere nde ɓe mbi fa hande ɓe mbi neɗɗo biyeteɗo procureur du façon o ɓe mbi iɓe jetto o sanne e fa hande journaliste en ummi ɓe daari fa kollita fa handen fewre ko woni e leydi meɗen en kantiren cibaruji meɗen haalgol haala yimɓe jaagotoɓe kamɓe du ɓe kawri kenga fa ɓe pillodo joni ka ɓe daara noy ɓe hani dabirde heɓa tawa joni kay golle mabɓe jaagugol heɓa sembe le majju ndu ɓe adi dabere ɓe mbi janjan kay ɓe joƴƴina ko wiyete brigade de veille citoyenne on brigade do tawa joni kay
daranta joni ka tawa to jambi fu waɗa le golle maɓɓe jaaguto tawa du kaw golleji ɗum woni ko natanta guineji fuɗɗi rewa e lawol tawa to naata le luuɓoji tawa rewa e lawol ɗum woni ko kamɓen ɓe jottini le kawrital maɓɓe nga le majjum fa keɓen paami ɓureni e noddan Oumarou Tamboura. commerçant en e fa hande yimɓe golloɓe gollal jungo iɓe gon iɓe kabda ɗo en fa hande cankitere le bangal gollal coggu ndelle iɓe kollunira ɗo en haqqiloji fa hande hunde ko woni fa hande ino torra ɗum wonno gollal maɓɓe ngal won golleji goɗɗi toon en wona hunde ko darti fi hono e dow bangal sankitere gollal ɗum wonno coggu ngal on tawan toon e hunde ko françire wiyata concurrence déloyale yimɓe ina konnodira woɗi fa hande fraude ji ino keewi le bangal golle coggu woɗi ɗo fa hande du a tawan cogguji ko sonnete ɗum goɗɗi fu wona hunde ko woɗi sanne sini min kawrita min joƴƴini waddere daranini e habdude ɗum e fuu ndelle keɓal ɗum wonno jawdi ley leydi meɗen laatoto hunde ko tiiɗi sanne ndelle ino tilti fa handen fa waldeje ley bangal commerce fu ɗi gollita ayyo ndelle dow ɗon en eɓe anni joƴƴinde ɗum wonno ko wiyete hono brigade de veille citoyen brigade o wona hunde ko laati brigade police woɓe yimɓe ni hollisoɓe hunde ko dartaki fuu ɓe mbawata yowdi jukkugo dow neɗɗo fay goto ɗum do o laawol ni famin keɓa nomin jiitira fa hannden saɗormaji ɗum wonno gonɗi ina torde fa hannden gollal amin ngal so ni joni no o ka brigade o yimɓe ɓe fof ɓe jaaɓi o joƴƴinama fuu ndelle nde wonno koɓe joƴƴinde ko wiyete bureau national kawrodiro waldeje commerçant en fuu e golloɓe gollal jungo ayyo ɗo cibaruji meɗen haɗata hannde wala fof ko yiɗi ɓuri mbiyan ɗon fofo moɗon Allah hokkuɗe jango e jamɓe cellal famin keɓa cibaruji goɗɗi min jottina suudu baba jam ñallanɗen fofo moɗon.